Yeah. Yes. नमस्कार सगळ्यांना पहिली सगळ्या पत्रकारांचे स्वागत करतात आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सात। आमच्या बरोबर असतात आमचे सिनियर लीडर किशोर प्रभू तसेच नारायण कवळेकर। आजचा विषय जो आसा तो खूप मोठा विषय आसा आणि खूप बरे डिसिजन आमच्या माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या सरकारान आज जे घेतिल्लें आसा ताच्या बद्दल तांचे अभिनंदन करपाक लागून ही खरी म्हणल्यार प्रेस कॉन्फरन्स आसा। फाटली 20 वर्सां म्युनिसिपालिटीन आसूं किंवा अन्य गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटांनी आसूं जे डेली बेसिसचे जे वर्कर्स काम करताले तांकां आज आमच्या राज्य मंत्रिमंडळान जे आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेड करतात तांणी आज तांकां टेम्पररी स्टेटस हो दिल्लो आसा आणि फाटली कितलीशीच वर्सां जी एक काम ते ह्या गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटांनी किंवा म्युनिसिपालिटीनी सफाई कर्मचारी आसूं किंवा एलडीसी आसूं ड्रायव्हर आसूं एमटीएस आसूं ही कामां एज अ डेली वेजीस वर्कर म्हणून करताले तांकां खंय तरी गव्हर्नमेंटा कडल्यान टेम्पररी स्टेटस मेळिल्लो आसा आनी म्हाका दिसता हें खूब व्हडलें डिसिजन आसा कारण जवळ 3000 डेली वेजीस वर्कर्स जे आसा तांकां ह्या डिसिजनांतल्यान खूब थाकाय मेळटली। काही डेली वेजीस वर्कर म्हणून तांकां जवळ जवळ म्हयन्याच्या अखेराक 13-14 हजार हातीन मेळटाले गव्हर्नमेंट सर्वंट आसून सुद्दां म्हणजे डेली वेजीस आसून सुद्दां गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटांनी काम करून सुद्दां पण म्हाका अशें दिसता की आतां जवळ जवळ तांची जी सॅलरी आसा ती जवळ जवळ 20,000 पेक्षा 20,000 वयल्यान स्टार्ट जातली आणि जे 7 वर्सां तांणी काम केलां तांकां जवळ जवळ 21,800 एज पर देर पोझिशन तांकां ते मेळटलें आणि तांणी 20 वर्सां जांची जाल्या ह्या डेली बेसिसांतून फाटली 20 वर्सां जे काम करता तांची सॅलरी जी आसा ती डबल जातली म्हणजे जवळ जवळ 40,000च्या आसपास जातली आणि ह्या सगळ्यातूंतल्यान तांकां अन्य बेनिफिट्स जे आसा एज जे गव्हर्नमेंट सर्वंटांक मेळटा ते चडशे बेनिफिट्स तांकां ह्या माध्यमांतल्यान मेळटले आणि म्हाका अशें दिसता की ज्या तरेन आमचे सरकार सबका साथ सबका विकास आणि अंत्योदयाच्या तत्वाचेर काम करता ह्या समाजातल्या प्रत्येक घटक आसूं तातूंत कष्टकरी समाज किंवा महिला आसत जे इतली वर्सां ह्या सगळ्या डेली वेजीचेर काम करता ते खंय तरी ह्या निर्णयाच्या हातूंतल्यान एक बरो एक थाकाय तांकां मेळिल्ली आसा तातूंत पीएफ ईएसआय ईपीएफ आसत ह्या सगळ्या तांकां खूब कितें सरकारान ह्या माध्यमांतल्यान दिल्लें आसा ताका लागून आमच्या माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच बाकीच्या मंत्रिमंडळाचे खूब खूब आभार मानता तांचे अभिनंदन करता ह्या ऐतिहासीक डिसिजनाक लागून। धन्यवाद। आज सगळ्यांक तुमकां नमस्कार आणि तुमकां आज जो एक विषय घेतलो आसा डेली वेजीस हांकां रेग्युलेशन जो सीएमान कॅबिनेट डिसिजन घेतलें आसा एक हिस्टोरीक डिसिजन आसा। गेली 20-25 वर्सां एज अ युनियन लिडर म्युनिसिपालिटीचो हांव तांच्या फाटल्यान म्हणजे खुबशे चीफ मिनिस्टर जाले पर्रीकर धरून हो विशय आमी लागू केल्लो आनी म्हाका खूश भोगता की ह्या सीएमान हो विषय आज करीत लायिल्लो आसा। ताणें आज कॅबिनेट डिसिजन घेवन आज डेली वेजीसांक एक टेम्पररी स्टेटस शॉर्ट टू रेग्युलेशन दिल्लो आसा। हांव ताचे देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां ताचें अभिनंदन करता। तशेंच बाकीचे कॅबिनेट मेंबर्स तांचें हांव अभिनंदन करता की ताणें आज कॅबिनेट डिसिजन हाजेर घेतलें आसा। पण हो इशू जो आमी जो खूब वर्सां तो
काय करता आम्ही टेम्पररी स्टेटस म्हणटा आम्ही परमनंट स्टेटस मागताले पण आज फूल ना फुलाची बाब आहे तांकां जाल्ले आसा आणि टेम्पररी स्टेटस म्हणजे एज गुड एज परमनंट स्टेटस म्हणून तांची सेक्युरिटी जाता एक सेक्युर्ड पेमेंट तांकां मेळटलो तशेंच मोस्ट इम्पॉर्टंटली तांकां वर्करांक पेन्शन मेळपाक तांकां पेन्शन मेळटलें आफ्टर रिटायरमेंट डेली वेज आसल्यार तांकां पेन्शन मेळनाशिल्लें ते पेन्शन मेळटलें हो म्हत्वाची गजाल आसा आतां म्युनिसिपालिटी आनी एकूच ह्या सगळ्या गव्हर्मेंट वर्कर्स हांचे मिनिमम वेज वेगळे आसा ताजे मातशे तफावत आसा पण ताजेर क्लॅरिटी काय ना एकदां हांव सीएमाक मेळून हांव ताजें अभिनंदन करपाक वतलो तेन्ना ताजेर क्लॅरिटी घेता आनी म्हाका दिसता सीएम जे कितें मायनर जे हिकप आसा ते क्लियर करतलो म्हाका खात्री आसा हांव परतून एकदां ताजें अभिनंदन करता सीएमाचें आनी देव बरें करूं. Yeah.